Okay, so kita dah tengok bahawa kalau adanya, if there is perubahan dalam genetik dalam kita punya gene adalah disebabkan all these factors, okay, genetic drift, let's say gempa bumi, preference in matching, non-random mating, kita nak yang helok sahaja kan untuk keturunan kita, kalau memang kita tahu kita punya keturunan tu tak berapa nak helok, kita ambil orang putih ke, you know what I mean. And then adanya mutation yang menyebabkan ada perubahan pada diri dan genetik itu sendiri dan cause the changes in the phenotype. Adanya migration, adanya kita keluar mak kita pindah daripada satu kawasan kita pergi kawasan lain, means that we bring our genes to that particular area. So adanya perubahan, the gene pool in that particular area lah, okay, yang melainkan dia isolated if let's say dalam adanya dalam pulau ni let's say dalam Labuan ni 30 tahun, 50 tahun tak ada siapa keluar masuk. Jadi akan adanya memang akan maintain saja the gene pool sebab tak ada migration dan juga adanya natural selection di mana persekitaran itu favors let's say gene yang a particular gene lah, itu yang dipanggil natural selection. But okay, contohnya this one lah, you boleh nampak bahawa daripada satu generation akan ada this kind of flowers and ini adalah dia punya genetic composition. This one adalah P adalah dominant allele, Q ni adalah recessive allele. Awal-awal tu 0.72 but then in the second generation dia become 0.44. Manakala untuk yang frequency of recessive allele daripada Q daripada 0.8 now dia become 0.56. You boleh nampak adanya pertambahan the recessive allele. The recessive allele to actually thrive, survive in the next generation, in the new generation. So dia tidak constant. But Jungkook kata, however, the genetic pool can be constant. Ini yang kita panggil genetic equilibrium. Maksudnya, from one generation to another generation, sama sahaja dia punya gene pool. Okey, yang kita panggil genetic equilibrium. Bila kata equilibrium, if let's say awak tengok nombor saja, awak tak payah tengok yang lain. If let's say awak boleh nampak for the in the first generation, the homozygous dominant adalah 0.36. In the second generation pun dia punya homozygous dominant pun 0.36. Sama juga macam ni, heterozygous 0.48. In second generation pun 0.48. Homozygous recessive 0.16. Dekat in the next generation pun 0.16. Dan as you can see, adanya constant. Bila constant maksudnya dia tidak berubah lah daripada first generation, second generation disebabkan tidak adanya perubahan changes in the genotype and allele frequency. Maksudnya daripada satu generasi ke generasi yang lain sama sahaja. There is no evolution. So itu yang dipanggil genetic equilibrium. Bila gene itu sama, dia tidak akan adanya, there is no evolution. Tidak ada evolusi itu maksudnya tidak ada perubahan lah. Okay, tidak ada let's say physical changes ataupun any physiological changes, tidak ada. But this one actually in real life memang tidak logik lah sebab kita ada banyak factors yang mengubah gene kan, penyakit dan sebagainya lah. Alright, ini semua yang saya nak tunjuk. Dan yes, as the what can we say about this population adalah bila dia punya population, dia punya genetik itu sama, from one generation kita panggil this one genetic equilibrium. Okay, sebab dia sama. Because genotype, the genotypic frequency atau allele frequency dia akan stay constant from one generation to another generation. Apa sebabnya genetic equilibrium ini boleh is achieved? The first one adalah kerana when the population of the size of the population itu terlalu besar. Bila size of the population itu terlalu besar, maksudnya sekarang kuranglah possibilities untuk if let's say ada gempa bumi ke sekalipun, disebabkan population itu masih besar, maksudnya lagi banyak jin yang akan spread, widespread. If let's say yang adanya kematian itu tidaklah affect sangat dia punya genetic composition. Okay, alright. Yang kedua, adanya random mating di mana dia tidak memilih pasangan. Okay, bila tidak memilih pasangan, jadi anak yang dihasilkan itu memang tidak ada genotype yang spesifik. There is no mutation in the gene, tidak adanya perubahan kepada gene. Dan yang kedua, tidak adanya migration. Memang terperuk je lah dekat kawasan itu sampai ke sudah. Tidak ada jin baru dibawa masuk. Tidak ada jin daripada that particular kumpulan dibawa keluar. Diorang berada di satu kawasan yang sama. You bayangkan Labuan ni sahajalah. Okay, tidak ada orang keluar, tidak ada orang yang masuk. That's why sama sahaja. Yang ni saya nak cerita sikit pasal Labuan ni kan. Okay, because Labuan ni adalah pulau.
Bila pula what can you see adalah manusia lah keluar masuk, manusia yes keluar masuk. Tetapi yang tak boleh keluar masuk adalah binatang. Okey, contoh anjing kat sini memang banyak anjing. You boleh nampak tak tahulah sebab ni setahun yang seperhati, anjing dekat sini diorang ni memang bodoh sikit. Memang ting tong orang kata. Dia macam pelik sikit berbanding dengan anjing-anjing dekat tempat lain. I pun tak tahu kenapa. At first I think apa hal anjing sini macam bodoh-bodoh Kenapa means that dia baring atas jalan. Tak, serius, tak tipu. Kadang-kadang malam-malam kan, orang lalu lalang kan, dia baring atas jalan raya, like, for me it's very dumb lah, because if you were in, let's say, in other area, tidak ada anjing yang macam tu. I fikir disebabkan adanya isolation ini, there is no migration of the anjing keluar masuk, menyebabkan anjing itu become like that saja. Kalau ada anjing lain masuk, then diorang akan mate. At least kita boleh ubah gene of the previous anjing. Anak yang dihasilkan itu tidaklah setingtong anjing yang di dalam labuan ini. Serius, saya tak tipu. Betul. Ini adalah kisah sebenar yang berlaku di labuan. Dan menyebabkan anjing itu sendiri macam tingtong Dan I conclude that because of this lah. Okay, there is no migration, there is no gene flow that allows the anjing to actually adapt ataupun to be elok sikit ke kan. Disebabkan itulah anjing itu tingtong Ini adalah antara contoh yang saya boleh katakan. Okay, from generation to generation sama saja bengongnya. So maybe lah what can you say adalah genetic equilibrium is achieved for that anjing in Labuan lah, but there are so many factors that actually affect lain lah. Dan yang the last one is non-natural selection. Maksudnya dalam persekitaran itu dia favor semua. Dia favor homozygous dominant, dia favor heterozygous, dia favor homozygous recessive. Kalau ada natural selection, dia akan favor which only one ataupun only two lah. Dia tak favor tiga-tiga. Dia akan pilih. So that's why eventually kalau ada natural selection, memang akan susah lah untuk the genetic itu constant from one generation to another generation. Only if dia tidak adanya favor in term of environment, non-natural selection, only then the gene flow akan constant from one generation. Dan daripada sini disebabkan adanya genetic equilibrium ini, maka terlahirlah yang kita panggil Hardy-Weinberg equilibrium Hardy-Weinberg. Okay. Daripada sini, apa itu Hardy-Weinberg? Dia adalah Hardy-Weinberg law ataupun equations. Dia mengatakan bila when the population is in genetic equilibrium. Daripada satu generasi ke satu generasi sama saja dia punya genetic composition. And again, kalau the generation itu constant dia punya gene, maksudnya there is no evolution. Jadi inilah dia bila daripada sama saja homozygous dominant, heterozygous and everything, sama saja from one generation to another generation, tidak ada evolution. Yang saya boleh bagikan ibaratnya macam itulah anjing tadi, ataupun you bayangkan awak punya atuk muka macam awak punya moyang muka macam awak, your dad's be looking like you, and you yourself looking like you, your son's gonna be looking like you, your grandchildren pun gonna be looking like you, your great grandchildren pun gonna be looking like you, because the genetic composition is the same, that your face is not changes. Tak ada evolusi. Kita kalau boleh nak lah kan anak kita handsome sikit ke, pandai sikit ke. So bila adanya let's say perubahan daripada segi phenotype, itu maksudnya adalah evolusi. But if there is no evolution, means that the genetic frequency is in equilibrium. Adakah berlaku sangat dalam dunia ini? Tidak But kita nak belajar ni sebab kita nak kira how do we calculate genotypic frequency. Penat Ini adalah Hardy-Weinberg law bila dia mengatakan bahawa the alleles and genotypes remain constant from one generation to another generation sekiranya these 5 conditions are met. Sekiranya population sangat-sangat besar, adanya random mating, tak ada mutasi, tidak ada migration and no natural selection. Ini adalah punca kenapa the genetic itu constant from one generation to another generation, which lead to the birth of Hardy-Weinberg law. Okay, itu je awak kena faham. Okay, but this topik kita tak sangat on explanation, kita more kepada calculation. That's why topik ni sangat-sangat mudah. Ini adalah topik yang bagi free mark kepada awak. Okay, jadi Hardy-Weinberg equation ini dia mengambil kira the genotype. Bila kata P squared, ni adalah dia punya equation. P squared plus 2PQ plus Q squared equal to 1. Apa kejadahnya P squared ni? P itu merujuk kepada dominant allele. P itu menunjukkan dominant allele.
Q itu merujuk kepada recessive allele. You tengok sekarang P square. Bila P square maksudnya if let's say dominant allele tu A besar, kalau P square maksudnya dia ada A. Manakala Q square ni recessive allele A kecil. In term of genotype, kalau dia ada a copy, kalau dia ada a pair of dominant allele, genotype untuk P square ni awal-awal kat apa? Homozygous dominant. Okay? P square ini adalah homozygous dominant. Q square ini adalah tak lain tak bukan homozygous recessive. But then tengah-tengah ni ada dua 2PQ ni. P ni adalah, let's say dia adalah homozygous, dia adalah dominant allele. Q ni adalah recessive allele. Jadi bila ada if the individual has a copy of dominant and a copy of recessive allele, this one adalah heterozygous. Jadi P square ini adalah frequency of homozygous dominant. Q square adalah frequency of homozygous recessive. 2PQ ini merujuk kepada frekuensi of heterozygous. Nanti kita akan kira pula macam mana dominant. Macam mana dominant allele itu boleh dikira. So 2P square, 2PQ plus Q square ini adalah frekuensi of homozygous dominant A besar. 2PQ adalah frekuensi of heterozygous A besar A kecil, and Q square adalah frekuensi homozygous recessive and equal to 1. Kenapa? Because ini adalah merujuk kepada the total number of population. Ini adalah another formula yang kita boleh guna untuk kira homozygous, kita kira genotype selain daripada the previous cara yang saya dah tunjuk sebentar tadi. Lagi senang guna ni lah. One itu merujuk kepada gene pool. Okay? Yang ni you don't have to know more, you don't have to know macam mana boleh dapat formula ini. Okay, saya tak nak awak pening sangat. Okay, yang ni just tahu faham saja, hafal saja. P square adalah homozygous dominant, 2PQ heterozygous, Q square adalah homozygous recessive. Equal to 1. Kena equal to 1 because menunjukkan kepada genetic equilibrium. Itu adalah genotype. Bila kata genotype, homozygous dominant, heterozygous ataupun homozygous recessive. How about allele? Kalau kita tengok tadi P square, saya dah cakap kan, P square itu, P itu merujuk kepada dominant allele. So, bila itu adalah dominant allele, P itu saja dominant allele, Q itu adalah recessive allele. Maksudnya the total number of allele itu P plus Q, basically P plus Q equal to 1. Dominant allele, the frequency of dominant allele P, we add dengan the frequency of recessive allele Q equal to 1. Bila P plus Q equal to 1, itu merujuk kepada allele frequency. But then again, daripada actually kalau awak tengok, daripada equation ini, from the genotypic frequency, we can actually cari Q lah. Okay? Kita boleh cari Q terus daripada sini. Sangat-sangat simple, sangat-sangat direct. Okay? Let's say informasi tu dia tak bagi Q, tapi dia bagi P, kita boleh cari Q terus daripada situ. Right? P plus Q equal to 1. Itu saja awak perlu tahu. Awak tak perlu tahu lebih. Nanti awak akan pening. Okay? Bla 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 bla. Yang ni serius saya nak skip sebab agak memeningkan. It's just that you kena faham formula sahaja. Okay? Bla bla bla. Yang ni serius saya ambil tahu. Kalau awak baca, awak faham, tak apa. But I really do not want to go into it because for me, sangat tak penting. Yang kita tahu adalah cara kita kira sahaja. Okay, now. Macam mana cara nak kira? We calculate in the next part of our lecture. Sekejap, tapi saya cerita sikit. Okay, if let's say generation 1 ada A, dia ada homozygous dominant, homozygous recessive dan juga heterozygous. Number of moth adalah 500. Dan you boleh nampak dua-dua homozygous dominant 225, heterozygous 100, homozygous recessive adalah 175. Itu adalah individu. Jadi kalau kita nak cari the number of allele, macam mana kita nak tengok? Basically ada dua cara. Okay, senang saja. Okay, awak boleh kira dulu. Cuba awak kira dapat tak ini 0.55 ataupun dengan 0.45. Dia ada satu cara, sama ada awak tambah saja. Let's say awak nak cari P ni kan, awak tambahlah 225 darab 2. Cara yang pertama tadi 225 darab 2, you tambah dengan 100 bahagi dengan 500 darab 2. Ataupun awak boleh cari secara lain lah. But yang this one ini adalah sebagai latihan. Yang saya nak fokus adalah soalan daripada exam. You know, yang macam mana exam itu diberi soalan. Okay, nanti kita akan buat banyak latihan.